أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبثهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة
حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Syekhul Almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhul Almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Surelaya Kecembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Yang pertama terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling harga menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong
dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, sinar logor tinali yang jarum, ulah serek di buana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu mendapatkan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, kemah ripah loh jinawi, namun penduduknya penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, jaga bager. Tiada lain amalan kita thariqah qadiriyah Naqsabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suraya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan berdasarkan ikhwan bertanda Syekh Haji Ahmad Syahidul Wafa Tajul Arifin Rasulullah. Untayan mutiara. Pertama, jangan membenci pada ulama yang sejaman. Yang kedua, jangan menyalahkan pada pengajaran orang lain. Yang ketiga, jangan memeriksa murid orang lain. Yang keempat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Wabi barokah wa karomah Syekh Ahmad Sahibul Wafadatul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. Lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila abaihi wa ummati wa ikhwani anbiya'i wal mursalin wa ila al-malaikati wal qarabin والسور والسورين ولكل وسامكم والنار يبين آدم والسلام وأمنا وما تنسل بينهما إلى يوم الدين شأن الله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سادتنا ومالنا وأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة وقرب التابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شهر الله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أنواع أئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخرجين وللتفسير والمدرسين وسلسلة الصوفية المحققين وإلى أنواع كل ولية والمسلمين والمسلمات وترك الأرض وظرفها من يكتشفون يوشون إليه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أنوار سلسلة قادر الكبنية وجميع طرق سلطنة أولياء وتعطون من الشر سيد شيء من القارئ الجيلاني كله والجيش بقاسم الوجدي وسوى المعروف القرحي والسقط والشر سيابي بالأدب وسياسة الوفي وشر شيخ نصاري وشر يوسف الهمداني وشر شافي المستوي وشر شيخ التبني وحرري من رباني وشر القريب سوى الغفار كريتاب سلما وشر الكريم بندم وإلى حضرتي زين الكرم زين عبد الله البارك بن محمد وإلى حضرتي زين الكرم زين من سوى الدار العارفين ورسولهم وكل والسلسلة الذين لهم جمع لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأهلنا وأمهاتكم ولمن أحسن إلينا ولمن لم يحسن علينا ولمن أوصانا وأوصانا وقل لنا إنك بالخير شهرنا إله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أزواج المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأيام بمشارق الأرض ومغربها ومن جمالها ومن قوم قوم آدم عليه السلام إلى يوم القيامة لله له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام حتى
أقوال القادر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وتعمل الكرم الرضا بالهوين وتنال بالرضيم وحسن الواد وتذكر قمام بالكريم وعلى آله وصحبه بكل متبركات ذلك لمن الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنقل الكرام وتقضى بالهوائج وتنال بالعظائم وحسن الوات ويستذكر الغمام بالكريم وعلى آله وصحبه بكل متبركات ذلك لمن الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهى القدر وتعافى الكرم وتقضى بالهوائج وتنال بالرضائم الكريم وعلى آله وصحبه بكل عهد والعباد وذلك لمن الله اللهم صل وسلم عليك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang kepada hambanya di seluruh alam. Rahmat dan salam yang utama semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberi kekuatan dengan mukjizat yang diutus untuk menjadi rahmat ke seluruh alam, dan tidak ketinggalan pula semoga rahmat dan salam disampaikan kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya beserta segenap waliullah yang sudah diberikan beberapa keajaiban dan karomah. Amma ba'du. Maka ini adalah sebuah kitab yang ringkasnya akan menerangkan tentang manaqibnya Sultanul Auliya Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Hasil tukilan dari beberapa kitab yang berjudul Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili, dan dari kitab Tafrihul Khatir fi Manaqib Sayyid Abdul Qadir, dan dari kitab Lutfaini Dani fi Fikri Nuktatim min Manaqibil Qutbir Rabbani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian yang sama-sama mendengarkannya dengan rasa penuh hikmat dan hormat. Semoga keberkahannya ini manaqib Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan rahmatnya dan menolak semua bala dunia dan akhirat bagi kita sekalian, khususnya kepada sahib belajar keluarga besar Maimunah binti Amas dan Karang bin Kong. Kita doakan mudah-mudahan keluarganya dipersatukan berat oleh Allah Subhanahu wa taala
dan wabil khusus kepada saudara Bapak Hendi Suhaidi. Kita doakan keluarga dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan lahir batin, dilancarkan usahanya dan diberkahkan rezekinya. Kita doakan pula semoga para putra-putranya menjadi putra-putra yang soleh dan solehah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, agama, bangsa maupun negara. Mudah-mudahan dengan dibacanya manaqib ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian yang hadir di sini, dan semoga dimudahkan segala urusan-urusan kita yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat, dan semoga kita semua hendaknya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Manqabah berikut ini menceritakan berlaku benar dan jujur adalah pedoman pandangan hidup Syekh Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ditanya oleh seorang ikhwan, apakah yang menjadi dasar atau pedoman dalam pandangan hidup bagi Tuan Syekh sehari-hari? Jawab beliau, alasidqi wa maqadituqat, artinya bagiku benar pantang berdusta. Diriwayatkan bahwa pada waktu Syekh Abdul Qadir menginjak usia muda sekitar umur 18 tahun, bertepatan pada hari Arafah bagi kaum muslimin yang naik haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput untuk mengembala seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau, "Wahai Abdul Qadir, bukan begini tujuan hidup Tuan dilahirkan ke dunia ini." Alangkah kagetnya Syekh Abdul Qadir mendengar unta bisa berbicara begitu. Kemudian unta tersebut segera dilepaskan dan beliau kembali pulang menemui ibunya. Setibanya di rumah, beliau naik ke atas lonteng rumahnya dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Semua kejadian itu dilaporkan kepada ibunya dan beliau memohon agar ibunya suka membaktikan dirinya kepada Allah serta mengizinkannya untuk pergi ke Baghdad meneruskan pelajarannya. Seperti telah diketahui oleh umum, pada masa itu Baghdad adalah sebagai kota pusat ilmu yang terkenal oleh seluruh kaum muslimin dan didatangi oleh pemuda dan siswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Syekh Abdul Qadir berkeinginan keras menambah ilmunya dan meningkatkan kerohaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya beserta orang-orang suci di Baghdad. Kecintaan pada ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, serta perjalanan